LGU Manolo Fertich Bibo nga gisaulog ang pagtapos sa bulan sa nutrisyon. Nirampa suot ang iyang Nutri-Creative gown ng unong kabulang mabdos nga si Gedeth Paila, 19 anyos nga taga Puro Corbada, Barangay Agusan Canyon sa gipahigayong Search for Healthy Buntis 2023. Parte kini sa kasaulugan sa Nutrition Month Culmination Program nga gihigayon sulod sa Municipal Gymnasium Hulyo 26 tuig 2023. Si Gedeth ang representante sa Body Barangay sa Agusan Canyon ug Damilag ug kini ang iyang unang higayon sa pagsalmot sa usa ka pageant competition. Busa wala niya damha nga masakmit ang Miss Healthy Buntis 2023 ug napili isip Best Creative Gown winner. Happy kay ko ma'am kay ako ko'y nakadaog nga wagid ko na-expect bitaw gid ma'am. Dagan man po igana nga magkuan bitaw kanang napanubag. Ang isa ka bulan nga kasaulugan sa Nutrition Month na puno sa mga aktibidad sama sa Nutri-Quiz Bowl, Poster Making Contest, Nutri-Click Photo and Video Contest sa Healthy Baby, Senior Citizen of First 1,000 Days Video, Nutri-TikTok Dance o guban pa. Ipahigayon usab sa maong kalihukan ng pagtunol sa pasidungog nga BNS Service Award, Circle of Excellence Award, Outstanding Barangay Nutrition Committee ug Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Gihimo usab ang tinuig nga panumpa sa paghatag og tiunoy nga suporta sa mga miyembro sa Municipal Nutrition Committee. Sayod kita nga ang pumunuan sa atong halangdong mayor Rogelio Quino uban sa mga sangguniang bayan members hugot gid kaayo among pagsuporta sa mga programa sa nutrisyon nga ang programa sa nasyonal, sa lokal mahatod gayud sa atong mga 22 ka barangay. Ato pod kanang gisuportahan ang advokasya sa atong mayor walay batang Manolenyo nga mabiyaan sa matang sa nutrisyon. Samtang gidayeg ni Municipal Vice Mayor Reynaldo L. Bagayas Jr. ang dakong tabang nga nahimo sa programang utanan sa tugkaran hilabi na panahon sa pandemya. Dugay na kay nga programa ni Mayor Quino. 2007 pa ang utanan sa tugkaran. Nga usa ta ka successful nga usa ka lungsod nga nagpa-implementar ana og sa matud pa sa atong Mao nga naas mga almost 80% sa mga household ang nagpatuman niya na. Meaning, nagdahimong affordable ang ilang diet diya sa ilang mga panimalay. So, usa ka makatabang na sa atong mga households, makatabang na in terms sa atong nutrition sa atong mga kabataan. Gipaabot usab ni Konsehal Miguel Didimata ang iyang dakong pasalamat sa tanang nagtabang og naningkamot aron kanunay magmalampuson ang pagpatuman sa programang nutrisyon alang sa mga Manolenyos. Health personnel, no? Sa atong mga barangay nutrition scholars, sa atong mga kapitan, mga kagawads, sa paning-uban diri karon. Daghan jud kay salamat kay without you dili gyud ni nato maaabot ang atong pagtak-op sa ato ang Nutrition Month celebration. Tungod sa pagtinabangay aron makabot ang tinguha nga mapukan ang malnutrisyon sa lungsod, nasakmit sa LGU Manolo Fertich ang Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition sulod sa 3 ka tuig. Lakip ang Nutrition Honor Award nga pinakataas nga pasidungog kalabot sa nutrisyon sa Intiro, Pilipinas. Mayra Madronero, Barog, Manolo Fertich.